यूनिकैडमी की आज की हमारी मुफरत दवा है तितली की तरह एक कीड़े का खोल नुमा घर होता है ये, और इसी से बनती है दिल की सबसे बेहतरीन दवा। इस घर से जो धागा निकलता है वो 40,000 रुपए किलो से ज्यादा कीमत का धागा होता है। मायानाज यूनानी हकीम बू अली सीना ने कल्ब पर यानी दिल पर काम करने वाली जो चुनी हुई 64 मुफरदात बताई हैं, इस दवा को भी शामिल किया है मुकव्वी कल्ब और मुफर्रह कल्ब की दवा के तौर पर। आइए इसकी कुछ तफसील जानते हैं। यह है आबरेशम। स्क्रीन पर आपको जो सफेद अंडा नुमा हिस्से नजर आ रहे हैं, कुछ जर्द हैं कुछ सफेद हैं, यही है वो ककून, ये है वो खोल जो कीड़े के ऊपर रहता है और इसी से धागा निकलता है। जो आमतौर से हम कपड़े बनाते हैं रेशम, वो इसी से बनता है। इसे अंग्रेजी में सिल्क वर्म ककून कहते हैं, लातीनी में बॉम्बिक्स मोरी कहा जाता है। ये मिजाज के एतबार से गर्म दर्जे अव्वल है और खुश्क दर्जे अव्वल है। इसके नफा खास जानते हैं। ये मुफर्रह व मुकव्वी कल्ब है, फरहत लाता है, खुशी लाता है और कल्ब को ताकत देता है। ये मुनफ्फिस बलगम है, जिस्म से बलगम को खारिज करता है। खांसी के जरिए ये बलगम का इखराज करता है। मशहूर अफ़ाल व ख़वास जानते हैं। पहला, मुफर्रह व मुकव्वी कल्ब यानी फरहत देने वाला, खुशी देने वाला, और मुकव्वी कल्ब दिल को ताकत देने वाला। मुश्किल अल्फाज आपको बाएं जानिब दे दिए जाएंगे। मुनफ्फिस बलगम है, बलगम का इखराज करता है, और ये दोनों खासियतें इसके अंदर बहुत आला दर्जे की मौजूद हैं, ज्यादा है। ये जाली है, जला लाता है, लेकिन जला हुआ जो जब आबरेशम का खोल जो है जब जला दिया जाता है तो ये जाली असर लाता है। ये मुकव्वी बसर है, बीनाई और नजर को तेज करता है। ये मेरे कुछ माखज हैं और ऐसी किताबें हैं जिनकी मदद से मैं अपने लेक्चर तैयार करता हूँ। अब कुछ अहम मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। मुफर्रह व मुकव्वी कल्ब यानी एक्सिलरेंट की हैसियत से आबरेशम फरहत व ताजगी पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर दवा है। आबरेशम खाम यानी कच्चा हो या पका हुआ हो, दोनों में मुफर्रह और मुकव्वी कल्ब खासियत पाई जाती है, लेकिन मशहूर हकीम इब्न बैतार के मुताबिक कच्चा ज्यादा असरदार होता है। इसमें जो बायो एक्टिव पाए गए हैं वो ग्लाइसिन है, सीरिसिन है और टायरोसिन है। यही इसकी मुफर्रह कल्ब और मुकव्वी कल्ब दवा के तौर पर ये बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो काम आते हैं। आमतौर से हैवानी दवाओं की इस्लाह और तदबीर के बाद ही दवाई इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आबरेशम एक ऐसी हैवानी दवा है जो इस्लाह किए बगैर भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मुज़िर असरात से बचने के लिए बेहतर है कि इसकी इस्लाह कर ली जाए। मुफर्रह मुकव्वी कल्ब की हैसियत से ये आबरेशम खुसूसन खिफकान दूर करने की चीज है। दिल की घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन इसे दूर करता है। तबीयत में लताफत और नरमी पैदा करता है। रूह में फरहत और तरोताजगी लाता है। आबरेशम को खिसांदा या जोशांदा, या तो इसे पानी में भिगा दें, चंद घंटे भिगाने के बाद उसका पानी निथार कर इस्तेमाल करें, उसे खिसांदा कहेंगे, या उसका जोशांदा हल्की आंच से जोशांदा दिया जाता है। ज्यादा आंच से जोशांदा तैयार करने पर इसके अज्जा खराब हो जाते हैं। तो आबरेशम को खिसांदा या जोशांदा की सूरत में हर तरह के कल्बी अमराज, ज़ोफ़े कल्ब यानी कल्ब की कमजोरी, खिफकान, घबराहट, ज़िक्तुद्दम ज़ईफ जिसमें लो ब्लड प्रेशर रहता है, और सलाबत शरियान यानी एथेरोस्क्लेरोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। आबरेशम खाम मुकर्रज यानी काटा हुआ, यानी खोल को काट कर अंदर से मुर्दा कीड़ा निकाला जाता है और साफ किया जाता है। ऐसे आबरेशम को हम आबरेशम खाम मुकर्रज कहते हैं। मुकर्रज मिकराज कहते हैं कैंची को, कैंची से काटा हुआ। तो ऐसा आबरेशम खाम मुकर्रज, इसको 3 गुना शहद में मिलाकर हर रोज निहार मुंह चाटें तो मिजाज में इत्तेदाल आता है और फरहत हासिल होती है। मुनफ्फिस बलगम की हैसियत से, एक्सपेक्टोरेंट की हैसियत से आबरेशम का खिसांदा या जोशांदा नज़ला, जुकाम, सवाल बलगमी, ज़ीक़ुन नफस और कर्ब व बेचैनी में इस्तेमाल किया जाता है। खुसूसन जबकि बलगम गलीज हो गया हो, बहुत गाढ़ा हो गया हो, तो इसको काटने और पतला करने के लिए, निकालने के लिए आबरेशम के मुरक्कबात इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें सामने आए हैं वो सेरिसिन है, कुछ पेप्टाइड्स हैं और प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। ये मुकव्वी बसर है, आंखों की रोशनी को तेज करता है। आबरेशम को आंखों में लगाने से नजर तेज होती है। आबरेशम की राख कई तरह से सुरमा बनाने के लिए बहुत उम्दा साबित होती है। ये ज्यादा लतीफ, आंख के लिए महफूज और बेहतरीन जाज़िबे असर सुरमा बनाता है। आंखों के लिए आबरेशम को सोख्ता यानी जलाकर और धोकर खूब बारीक पीसकर मुकामी तौर से सुरमे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आबरेशम को आंखों में लगाने से दमा, जिसे एपिफोरा कहते हैं, और जिसमें आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहता है, आंखों की जर्ब यानी आंखों की खारिश और सलाक, ये भी एक आंखों का मर्ज है जिसे ब्लेफराइटिस कहते हैं, ऐसे अमराज दूर हो जाते हैं। ब्लेफराइटिस में आंखों के पपोटे में सूजन और जख्म हो जाता है, पलकों के कुछ बाल झड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको कैफियत बताई गई है, ये एपिफोरा की कंडीशन है, और ये जर्ब यानी खारिश है आंखों में, और ये है ब्लेफराइटिस की कैफियत। इसमें सेरिसिन, फाइब्रोइन काम करते हैं। आबरेशम को बारीक पीस कर सुरमे की तरह लगाने से आंख और पलकों की
کی پھنسیاں بھی سوکھ کر اچھی ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں ہوئے زخم بھی بھر جاتے ہیں۔ بیرونی طور سے زخموں کو مندمل کرنے کی خاصیت کی ہی وجہ سے جدید انداز میں آبریشم پر تحقیق بھی کی گئی ہے۔ لنک آپ کے سامنے ہے اور کافی مثبت اثر آیا ہے۔ یہ ہے لنک۔ اگر کچے آبریشم کو بھی صرف اچھی طرح دھو کر، یعنی آبریشم خام مغسول کو بھی آنکھوں میں لگانے سے یہی سب فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کچے آبریشم کا بھی سرما بنایا جاتا ہے جو بینائی کو تیز کرتا ہے۔ جعلی اثر، جو جلا ہوا آبریشم ہے، ککون جو ہوتا ہے خول، وہ جعلی اثر ہے۔ جعلی دواؤں کی خاصیت کی وجہ سے آبریشم کا باریک صفوف ضماد یا لیپ چہرے پر لگانے سے رخسار کا رنگ نکھرتا ہے، سرخی آتی ہے اور جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ سیریسن اور اس میں جلنے کے بعد بنا کاربن اس مقصد کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ دیگر مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ آبریشم مقوی اعضائے رئیسہ ہے۔ دل، دماغ اور جگر، ان تینوں اعضاء کو اعضائے رئیسہ کہتے ہیں۔ آبریشم دماغ کو تحریک دیتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے، حافظے اور ذہن کو تیز کرتا ہے۔ بڑھاپے میں کمزوری، یادداشت و نسیان کے الزائمر جیسے امراض میں آبریشم کے مرکبات تجویز کیے جاتے ہیں۔ یہ مقوی ریا ہے، میدا ہے، وہ گردہ ہے۔ آبریشم پھیپھڑے اور میدے کو بھی قوت دیتا ہے اور ان کے ورم کو بھی تحلیل کرتا ہے۔ اسی طرح آبریشم گردے اور پشت کو بھی مضبوطی بخشتا ہے۔ لہذا آبریشم پورے جسم کے خاص اعضاء کے لیے محرک اور مقوی ثابت ہوتا ہے۔ یہ مفتح سدد ہے، سدوں کو، رکاوٹوں کو کھولتا ہے۔ کچے یعنی خام آبریشم کو پانی میں جوش دے کر کھانڈ شکر ملا کر شربت تیار کر لیں۔ یہ شربت عروق اور دیگر اعضاء کے سدوں، رکاوٹوں کو کھولتا ہے اور فرحت بھی لاتا ہے۔ سدہ یرقان ہو، سدہ جگر ہو، سدہ تحال ہو، سدہ رحم ہو، ایسے عوارضات میں آبریشم معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ مسمن بدن ہے، بذات خود تسمین نہیں لاتا، لیکن جگر کے لیے بہترین مقوی ہونے کی وجہ سے یہ غذا کو خوب اچھی طرح ہضم کرتا ہے اور اسی لیے جگر اور روح طبعی کو طاقت پہنچا کر آبریشم مسمن بدن اثر لاتا ہے۔ یہ جاذب ہے، جذب کرتا ہے، سکیٹیو اثر ہے اس کا۔ ابن بیطار کے مطابق آبریشم قاطع اور منشف ہے، یعنی ایسی دوا ہے جو مادہ مرض کو کاٹتی ہے اور منشف ہونے کی وجہ سے نمی کو جذب کر کے جاذب کے طور پر رطوبات فضلیہ کا تصفیہ کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ آبریشم خون کو صاف کرتا ہے۔ یہ براہ راست اجسام مرضیہ یعنی پیتھوجنز کو ختم نہیں کرتا، کل نہیں کرتا، لیکن اپنے محلل اورام خاصیت، اینٹی آکسیڈنٹ اثرات اور اصلاح جگر کی وجہ سے اجسام مرضیہ کو ختم کرنے کا ماحول جسم میں تیار کرتا ہے اور خون کی صفائی کا سبب بنتا ہے۔ آبریشم مقوی باہ بھی ہے۔ مقوی باہ کے طور پر قوت باہ کے معجونوں اور مرکبات میں شامل کرتے ہیں، عضو تناسل کو مضبوط کرتا ہے۔ آبریشم کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے آپ کے سامنے ہیں۔ 12ویں صدی کے مایہ ناز حکیم اور ماہر مفردات ابن بیطار نے سرمے کے لیے آبریشم کو جلانے کا طریقہ یعنی آبریشم محرق بنانے کی ترکیب بتائی تھی۔ تمام آبریشم کو ایک لوہے کی ہانڈی میں رکھ کر سوراخ دار ڈھکن سے ڈھک کر جلا دیں، نیچے آگ لگا دیں۔ سوختہ ہو جانے کے بعد جلا ہوا آبریشم نکال کر دھو کر دھوپ میں سکھا لیں۔ اسے باریک کر کے آنکھوں میں لگاتے ہیں، آنکھوں کے زخم بھی بھرتے ہیں، بغیر تکلیف کے تمام زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے، پہلے آبریشم کو جلا کر کھانے کے مرکبات میں مثلاً دواء المسک وغیرہ میں شامل کیا جاتا تھا، لیکن حکیم زکریہ رازی نے اس کو پانی میں ڈال کر ہلکا جوش دے کر چھان لینے کی ترکیب بتائی۔ اس کے بعد دوا میں شامل کریں، اچھی طرح یکجان کر کے پورا صفوف خشک کر لیں اور پھر دوا میں شامل کریں۔ زکریہ رازی نے ہی آبریشم کو باریک باریک قطر کے مروارید، کوہربا، بسد ان کے ساتھ خوب باریک پیس کر استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آبریشم کے کچھ آسان نسخے آپ کے سامنے ہیں۔ امراض قلب کے لیے جن کو عارضہ ہو، قلب کو تقویت دینا مقصود ہو، تو آبریشم کو باریک قطر کے بریاں کر لیں، بھون لیں، 3 گرام صفوف پانی یا شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ آبریشم امراض عین یعنی آنکھوں کے لیے بھی مشہور ہی ہے۔ آبریشم مقرض کو یعنی کاٹا ہوا، اس میں سے کیڑا نکالا ہوا، اس کو جلا کر باریک سرما سے بنا کر آنکھوں میں لگائیں۔ خشک کھانسی کے لیے آبریشم خام مقرض کے 2-3 خول لیں اور 5 عدد عناب ہلکی آنچ پر جوش دے کر استعمال کریں۔ سکون دل کے لیے 2 سے 3 آبریشم کا خول لے کر 1 کپ گلاب پانی میں ہلکی آنچ پر 15 منٹ ابال کر چھان لیں اور ذائقے کے لیے شہد یا شکر ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ مختصر نسخے ہیں۔ سکون قلب کے لیے آبریشم 5 گرام، برگ گلاب 3 عدد، الائچی 1 گرام، پانی 250 ملی لیٹر میں 10 سے 15 منٹ دھیمی آنچ سے جوش دیں، زیادہ تیز آنچ نہ رکھیں، آدھا کر لیں، دن میں 1-2 بار استعمال کریں۔ اعصابی کمزوری کے لیے آبریشم صفوف 5 گرام، بیمن سفید 5 گرام، بیمن سرخ 5 گرام، شہد 100 گرام، سب کو ایک ساتھ شہد میں ملا کر معجون سا بنا لیں، 5 گرام روزانہ استعمال کریں۔ اور یہ تیسرا نسخہ ہے جو جلا کے طور پر کام آئے گا۔ آبریشم کا لیپ تیار کیا جاتا ہے۔ مشہور افعال آپ کے سامنے ہیں اور دیگر افعال بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جدید دریافتیں آبریشم میں کیا کیا بایو ایکٹیو کے پائے گئے ہیں، یہ ہیں وہ اجزاء، وہ حیاتیاتی و کیمیاوی اجزاء، بایو ایکٹیو انگریڈینٹس جو آبریشم میں موجود ہیں،
सेरिसिन बहुत है और फाइब्रोइन। इसके अलावा सिल्क पेप्टाइड्स है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, सीरीन है, और इनके जरिए क्या काम होता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उनके अफाल क्या है, वो आपके सामने है। सेरिसिन की वजह से जल्द की नमी बरकरार रहती है, बुढ़ापा, मुखालिफ एंटी एजिंग इसका इफेक्ट है, जख्म भरता है, खारिश है। फाइब्रोइन की वजह से जलने के जख्म, इंदमाली खुसूसियत और जराही के बाद उसके लिए मरहम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हर एक के अपने अपने फवायद हैं जो हयातियाती व कीमियावी अज्जा इसमें पाए गए हैं। यूनानी किताबों में जिन अफाल व खवास का जिक्र है वो आपके सामने है। नई तहकीक ने इसको तस्दीक कर दी है, वैलिडेट कर दिया है। और दीगर अफाल जो इसमें सामने आए हैं, एक तो ड्रग डिलीवरी इनोवेशन के तरीके में आबरेशम के खोल का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, आसाब को तक़वियत देता है। न्यूरो रीजनरेटिव इफेक्ट लाता है, आसाब की नए सिरे से पैदाइश करता है बहुत सारी जगह। एंटी माइक्रोबियल है, यूवी प्रोटेक्शन यानी सनलाइट की जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे हिफाजत करता है। एंटी कैंसर है, इम्यूनोमोड्यूलेटरी है, स्किन डिपिगमेंटेशन, जिल्द की रंगत को निखारता है, टिश्यू इंजीनियरिंग में मदद करता है। मुरक्कबात इसके खमीर आबरेशम सादा बहुत मशहूर है, आसानी से मिल जाता है, और दुनिया भर में मशहूर है खमीर आबरेशम हकीम अरशद वाला। खमीर गाजुबा में भी आबरेशम शामिल किया गया है और खमीर मरवारिद में भी आबरेशम शामिल है। इसका मिजाज गर्म दर्जे अव्वल, खुश्क दर्जे अव्वल, मिकदार 3 से 5 ग्राम। इसकी नुकसानदेह असर जो मुजर्रत है, बगैर जला हुआ जब खाम हालत में है तो मैदे के लिए थोड़ा नुकसानदेह है, लेकिन जला हुआ गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। इसकी इस्लाह के लिए मैदे के लिए लीमू का इजाफा कर लें साथ में, और गुर्दों के लिए जरिश्क, असारून और शहद इसमें इस्लाह के तौर पर, मुस्ले के तौर पर शामिल कर लें। बदल इसका अगर आबरेशम ना मिले तो बरगे गाजुमा, बालछड़, बहमन और मरवारिद का इस्तेमाल किया जा सकता। ये थी आबरेशम के बारे में अफाल व इस्तेमाल की मालूमात। आगे मुख्तलिफ ज़बानों में उसके नाम, माहियत व पहचान और दीगर तफसीलात। आबरेशम को अंग्रेजी में सिल्क वर्म ककून कहते हैं, लातीनी में बॉम्बिक्स मोरी कहा जाता है, उर्दू हिंदी में इसे आबरेशम या रेशमी कहते हैं, अरबी में इब्रिसम कहा जाता है, पुश्तू में वरेशम कहते हैं, फारसी आबरेशम, संस्कृत में कौशैया या रेशम ही कहा जाता है, मराठी में भी रेशम कहते हैं, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी इन तमाम जबानों में रेशम कहा जाता है, बंगाली में रेशम। आपके इलाके में आबरेशम को क्या कहते हैं और किस नाम से पुकारते हैं, आप जरूर बताइएगा। आबरेशम कोई पौधा नहीं है बल्कि एक हैवानी दवा है और एक कीड़े का खोल नुमा घर है। बारीक बारीक रेशे बने रहते हैं। बाएं जानिब आप देख रहे हैं जाले जैसे बुने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, और ये यहाँ पर जो कीड़ा है ये आबरेशम का कीड़ा है। तफसील जानते हैं। आबरेशम दरअसल रेशम के कीड़े की प्यूपा हालत में अपनी राल की मदद से खुद के इर्द गिर्द बनाए हुए खोल से हासिल होता है। शुरू में तो इसी तरह धागे नजर आते हैं आपको जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एक खोल सा, एक अंडे नुमा शक्ल बनते जाती है। ये खोल जिसे ककून कहा जाता है, यही यूनानी तिब में दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। मशहूर दवा खमीर आबरेशम इसी से बनती है। ये खमीर आबरेशम हकीम अरशद वाला आज दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। ये बहुत बेहतरीन मुरक्कब है और बरसहा बरस से इसकी तरकीब की जाती है। मुख्तलिफ कंपनियां इसे बनाती हैं। आबरेशम का कीड़ा 4 मरहले से गुजरकर तितली की शक्ल इख्तियार करता है। ये तितली यानी मौत बालिग होने पर एक वक्त में 1 से 1.5 मिलीमीटर के 300 से 400 अंडे देती है। तो ये तितली की हालत है, और उसके बाद जब ये अंडे देते हैं 300 से 400, तो ये यहाँ पर देते हैं, और खास तौर से शहतूत के पत्तों के आसपास में देते हैं, क्योंकि शहतूत के पत्ते इसकी बेहतरीन ग़िज़ा है। उसके बाद ये लार्वा कैटरपिलर हालत में तब्दील होता है। इस तरह से एक लंबा कीड़ा सा बन जाता है जो रेंगते रहता है, और शहतूत की पत्तियां या जो भी ग़िज़ा दी जाए वो पत्तियों के शक्ल में वो खाते रहता है। उसके बाद अगला मरहला जो होता है वो प्यूपा बनने का होता है, और प्यूपा बनने से पहले ये अपने अतराफ में बारीक रेशों वाला जाल बुनना शुरू होता है और एक किस्म का खोल तैयार कर लेता है, और जिसमें खुद को बंद कर लेता है। अंडे जो है अपने दूसरे मरहले में रेंगने वाले कीड़े की तरह बन जाते हैं। इसे किर्म पीला, ये पहले भूरा और बाद में सफेद हो जाता है। ये आपको नीचे बहुत सारे अंडे नजर आ रहे हैं, और ये है वो तितली नुमा मौत यानी तितली जो इन अंडों से बाहर आती है। ये पहले भूरा और बाद में सफेद हो जाता है। अलग से बड़े सर वाला का जिस्म 13 हल्कों में तकसीम नजर आता है। धीरे धीरे लंबा होता जाता है। यहाँ पर आप इसकी लंबाई समझ सकते हैं कैसे बढ़ता जा रहा है ये। यहाँ बिल्कुल आगे इसका एक सर होता है जिसकी मदद से वो पत्ते खाता जाता है। शहतूत के पत्ते पसंदीदा ग़िज़ा होती है। ये कई अलग शक्लें हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से वो शहतूत का पत्ता खा रहा है। जिस्म के अंदर लंबाई में लुआब बनाने वाला लंबा गुदूद होता है, जिससे रेशमी धागे बनाने वाली रुतूबत निकलते रहती है। आबरेशम का कीड़ा है, और उसके जिस्म का कता किया जाए तो अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पे ये एक बीच में जो जर्द रंग का एक गुदूद है, इसी से वो रुतूबत लुआब के जैसा कीड़े के मुंह से निकलते रहती है, और वो अपने अतराफ में खोल बनाता रहता है। तितली बनने के लिए अपने अतराफ में लुआब की मदद से एक रेशमी धागे का खोल बनाने लगता है।
جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے کی حالت اور اس کے بعد اگلی حالت، ایک دھاگے کی مسلسل لمبائی اگر ناپی جائے تو تقریباً 600 میٹر سے 1 کلومیٹر تک کا لمبا دھاگا بنتا ہے اس کیڑے کی وجہ سے، اور وہی ریشم کا دھاگا ہوتا ہے۔ یہ خول کیڑے کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، جو 1 سے 1.5 سینٹی میٹر کا چھوٹا سا لیکن ہو بہو انڈے کی طرح نظر آتا ہے۔ خول شروع میں ہلکے پیلے رنگ کا سنہری لیکن بعد میں سرمئی یا نیلگوں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خول باہر سے تھوڑا سخت ہوتا ہے لیکن اندر نرم ہوتا ہے۔ انڈا نما خول میں نمو پانے والے پیوپا میں کئی بدلاؤ آتے ہیں۔ ایک مرحلے میں پیوپا ایک بے جان مردہ سا کیڑا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ باہر سے تو خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اسے جب قطع کیا جائے تو اس حالت میں ایک کیڑا سا نظر آتا ہے اندر، جو ابھی تتلی نہیں بنا ہے لیکن اس میں تبدیلی شروع ہو رہی ہے۔ 20 سے 30 دنوں میں اندر موجود کیڑا خول کو کتر کر تتلی کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ جیسے مرغی کے انڈے انڈوں سے نکل جاتے ہیں، اسی طرح ایک کیڑا بھی اس ککون کو، اس خول کو کاٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو کیڑا ہوتا ہے یہ تتلی جیسا نظر تو آتا ہے لیکن یہ اڑ نہیں سکتا، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا رہتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس میں سے انڈے نکلتے ہیں۔ استعمال سے پہلے اس خول کو عام طور سے کینچی یا کسی کٹر کی مدد سے کاٹ کر اندر موجود کیڑوں کو نکال کر پانی میں ڈبو کر پورے ککون کو اچھی طرح صاف کر لیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کٹا ہوا ککون دیکھ رہے ہیں اور اندر کیڑا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ہیں سارے کٹے ہوئے خول آب ریشم خام مقرز، مقراز کہتے ہیں کینچی کو، اسی سے بنا ہے مقرز۔ یہ نباتاتی خاکہ تو نباتاتی تو نہیں ہو سکتا، یہ حیاتیاتی خاکہ ہے۔ اس کا پہلے انڈوں کی شکل ہوتی ہے جس میں سے وہ کیڑے کرم نکلتے ہیں، کرم پیلا بنتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے لمبا ہوتے جاتا ہے، اور آخر میں جب پیوپا بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے اطراف میں خول بنتا ہے ریشم کا، اور اندر وہ کیڑا موجود ہوتا ہے جس میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، اور آخر میں وہ ایک چھوٹی سی تتلی کی شکل میں انڈے سے باہر آتا ہے۔ استعمال ہونے والے اجزاء، یہی خول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور مارکیٹ میں اسی حالت میں دستیاب ہے۔ یہ اس حالت میں ایک بڑا مارکیٹ ہے آب ریشم کے ککونز کا، آب ریشم خام کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے فروخت کرنے والے بیپاری یہاں پر موجود ہیں۔ آب ریشم کی سب سے زیادہ پیداوار انڈیا میں ہوتی ہے، پھر چین اور پھر پاکستان میں ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو پورا ایک علاقہ نظر آ سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ تینوں ممالک، انڈیا، چین اور پاکستان، اس میں سب سے آگے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے دیگر ممالک ہیں جو دنیا میں اس کی افزائش کرتے ہیں، پیداوار پر کرتے ہیں۔ دنیا میں چین، نیپال، مصر، ویتنام، فلپائن، میانمار، انڈونیشیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں آب ریشم کی پیداوار کی جاتی ہے۔ باقاعدہ آب ریشم کے کیڑوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ یہ تھی آب ریشم کے تعلق سے معلومات۔ اگر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کوئی اہم تبدیلی یا اصلاح کی گئی تو پن کمنٹ میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔